Luluto tayo guys ng sotanghon with sardines. Yan. 5 sardinas ang handa na. Sarap. Andyan dyan na yung ano, andyan na yung mantika, ininit na natin. O, diba? Tingnan nyo ako guys ha, pagluluto nito. Yan na guys, yung binabad natin, pinalambot na natin siya. Yan. Kinisa na natin yung 5 sardinas. Ayan guys, nanda na natin at ito, pakulo na rin tayo. May ilagay na natin yung ating sotanghon with sardines, recipe ni Trabugi. Tignan natin guys. Lagyan natin magic sarap baka naman. Yan. Yan guys. Yan, may konti ilalagay na natin to ating sotanghon noodles. Yan. Ating sotanghon noodles ilagay natin. Halo-haloin, ilagay na natin yung noodles. Yan, medyo masabaw siya no, pero di yan, okay lang yan. Uy, wala palang kalimutan bili ng gulay, karot sana at saka ano, yeah guys no, maya yan luto na yan. Okay. Ay, pagkita ko sila po naluto na tayo sa ano itsura ng ating sotanghon with sardines. Ayan na. Ito na, yummy. Yan. Kataping sulang gulay. Na ang ating sotanghon with sardines. Okay. Ano guys? Yum.